हेलो फ्रेंड्स, मु मानिनी एंड वेलकम टू मानिनी किचन। चलतु आज आम मात्र 3टी परिवार किपरि होटेल ठारू मध्य अधिक टेस्टी तरकारी निज घरे बनैबा, जहाँकि बनैबा बहुत इजी। एही रेसिपी को बनैबा पई प्रथमे आमे मटर को 2 ରୁ 3 घंटा पानी रे बतुरैबा। एहा परे एहाकू सिझै नेबा। मटरटी सिझुଥିବା ସମୟରେ आलू ଓ କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଦେବା। ମଟରଟି ସିଝିଯିବା ପରେ ପରିବାର କଞ୍ଚାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଟର, ଆଳୁ ଓ କୋବିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ବନେଇବା। ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଦାକୁ ନେଇ ଛେଚିଦେବା। 10 ରୁ 12ଟି କାଜୁକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଏହାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, 1 ଚକ୍ର ଫୁଲ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଜିରା ଦେଇ ଏହାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ लो फ्लेम्रे मसलाटी कषिबा। मसलारे किसी पानी दे भल भाव कषिदेवा। मसलाटी कषि होइजिबा परे आमे रखिथिबा अदा छेचे को एथिरे पकेइदेबा। जेहेतु आमे बिना प्याज रसुन तरकारीटी बनाउछे, तेणु मसला पकेइला परे अदा पेस्ट को पकेइबा, नहले अदाटी पोड़ी जाई पारे। मसला किछि समय कषिला परे एथिरे टमाटो पकेइबा। टमाटो को भल भाव सिझाइबा पई एथिरे किछि लूण पकेइबा। आपण आपणको स्वाद अनुसार लूण नेबे। टमाटो सिझिगला परे आमे एथिरे काजू पेस्ट को पकेइबा। एबे आमे एथिरे फ्राई करी रखिथिबा परिबा को पकेइ भल भाव गोली ताको किछि समय पई कवर कर देबा। 3 ରୁ 4 मिनिट परिबा सिझिजिबा परे एबे आमे एथिरे 5 ରୁ 6 कप पानी देइदेबा। तरकारी की प्राय हो आसिलानी। एबे आमे एथिरे किछि गरम मसला पकेइदेबा। 2 ରୁ 3 मिनिट एहाकु कवर कर देबा। फ्रेंड्स, एबे आम तरकारीटी भल भाव प्रस्तुत हो जाइछि। आसंतु एबे हमको गोटे प्लेट रे सर्व करिबा।